Ambalma actuel media flebako malikono maliko ka amana ke je famba nga foli be abla jeli yama yalla ka fako ambe février kala konnana amé ale kon dameno kon samba flam wo anifla foli ama ka ni ka lasi abla jeli ma jëm kam ni amokon odeye on a parlé ale be nyasi o ma abla kani adinge feras ke bi amana ko bo mo goti dore afala kon ko anka jamana sharasumba kon desa mais transition sharasumba ni o chatla transition ko balemali baro be ke ale ko kum ko ni ga berebe en vraiment ka daga ko lañini chama kala ko majjo chama be akono fiya chama be akono na minu ni ulu kan ga se ka corriger ni ga se ga yelmal do wala pour que chama ci fa aka se ka battre ko manke wala sanga se ka ma o babuka bi manan no be amru malik konate ka bo horon tv la le kuna fondila isa ka ba sidibe ale kuna fondila ninga bo renouveau fm ani renouveau tv la musa jara ka bo energy fm ani energy tv la oui masa manana ale konte kuna fondila sa nga ale sharia kalambray sans fait kalan so fana kalan fafado ale ye salif sako ale fana be ambulukro ani ma nani ne bla jaka boroke bi bawin sans fait mi chati koniko o bena réviser o go famu fo ani akan wa amai o kontina bo anda kadaka ni maldeon rego mi akakan baraka ken uye chama fa ko ni uye ni lanini ke ko baka sega yela mala yala ma bi sega sra wa ma sega sra o tina boni fana tugun mais ni allah subhanahu ma wulile wulu na se o dadu da ni ko wala o nyama ko bismillah ga jama ken ka on parle ina fo anya fa to mina ani malik kunate ani alebla nyon la so sisano ale kuna fon dilaye oron tv la ani abla nyon la so abena ka akina ta fo ka ken ni chati koni ko bailal mina ke ula ninga kono fe no nika ulu yelema malik kunate anga foli biye amba were fene fo e bismillah nga ken kono actuel media la jeli kala bela jeli fo la melikala bela jeli ka barakela fene fo ame do ke mali ala kam mali basi kam mali ja ami malik ani wala malik ko ibe katami bon mo gata bureau là d'accord y a pas de problème alors malik a fala ko charti mi ni depuis transition damena ni fanga be ka marani oye ko bayla be na ke ola ya yeto di bon transition meni asigrani papier mi na be fo ma ko charti je crois que acte fondamental de tara faut que mo rappeler document nous na chogodi document follow depuis ni coup d'état kera ay ka fo constitution ma suspend mais après antla kana acte fondamental na be fo ma ko acte fondamental o bora o bolen ko fa yani ka charti lana donc barado kerano e ka se ka commission do bla en place ka se ka concertation ko organiser donc concertation organiser les CFR e bay ka po charti bora o konnana donc charti impenani ya takalaje charti ngono aba kono ka fo une transition civile ou militaire mais charti ngolo la fin du maintenant no e concertation na e bay ka ko rapport de kera o rapport bela jele farale nyonka o de tarake charti donc on va présenter CEDEAO la Accra ni colonel major Ismaël Ouagé nale naka délégation tara o konnana fo Zahabi Faraloka ancien ministre de la réconciliation nale be DDR ko nyambala be domna kopi donc au delà où est fondamentalement fo charti kono ko ka fo transition civile ou militaire président be boala vice-président be boala le gouvernement o wanya be ke chugo di ko fene fo akonnana sente ko o be ke chugo mina ka se ko fene fo akonnana transition ere janya do ya a frontière o be ke wati mkono ka se ko bela jele fo akonnana président joro e muye vice président joro e muye sente joro e muye gouvernement joro e muye ni bela jele wala la charti ni konnana bon ambe domina ko bi kurita ko flanan kera donc demini kurita ko flanan kele ay ka fo elema chama dona transition tableau la vice présenté ambe domina ko bi o sente fene ale sigran décret mi afra ko o sigito o manya ni gouvernement fene takalaje charti ba fo gouvernement ma kanate ma muga an duruka ma bibina ambe gouvernement ma muga an shekina donc amba ka fo défense chama ba de beno charti ale ni transition rebe gata wanyem kan ibay ka fo chamamba de mumbe ka fo ko teta nyon fait donc je crois que woleli buye bien parce qu'à partir du 27 février charti mba ambuloni ka baraka na ya medomna ko bi halnia so baratika kenai o charti mina ke kaduke ya charti be gena fo charti langolono bat sa charti nya ira ka fo kale délai 18 mois donc faut ka charti ba elema ka se ka wakati wore ka kono ka ni fene ka tla ka al adapter ka al ben ka be domina ko bi transition
bila taabolo min kan ka se k'a labɛn ka bɛn o ma parce que vice président ko yala vice président bɛna to yen wa yala vice président bɛna nommé wa o bɛna lajɛ yala gouvernement fɛnɛ a bɛ to maa 25 la wa alors que an bɛ maa 28 na o fɛnɛ ka lajɛ CNT fɛnɛ ko a sigira cogoya min na yala an bɛna dɔ fara kan walima dɔ bɛna bɔ a la wa ka se k'o koɲɛ lajɛ ani fɛnɛ transition yɛrɛ dɔ bɛna fara a jɛnya kan wa dɔ bɛna bɔ a jɛnya la wa a bɛna kɛ cogo di wa k'o fɛnɛ lajɛ a kɔnɔna na je crois que ninnu ye bakuru ba ye CNT maaw bɛna sigi ka fɔ kɛ ka se ka ninnu hakilina de ta k'a lajɛ u bɛna lajɛ cogo min na mun kan ka k'a la mun kan ka don ani mun kan ka bɔ a la. Mali Konate ɲininkali laban na mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ bi ko sariti yɛlɛmali bɛna kɛ sababu ye ni ka fanga suma k'a di sɔrɔsiw ma o ye tiɲɛ ye wa? Bon mɔgɔ caman ka hakilinata o ye bon barisa i tɛ se ka kuma fɔlɔ ka sɔrɔ i ma y'i ɲɛ na i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an ye kunnafonidila ye bon kunnafonidila no i b'i hakɛ i bɛ kuma k'i tɔ to donc n'i ye kuma fɔ ka sɔrɔ a se wagati ma se a ma kɛ fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ n'a yera don min na a kɛ i n'a fɔ i ye diffamation kɛ walima i ye nkalon tigɛ ka da dɔ la i ye fɛn fɔ fɛn mun dalilu t'i bolo donc an tɛ se ka kuma o kan parce que o dalilu t'an bolo an bɛ don min na ko bi nka n ye fɛn minnu fɔ sisan n ko k'a fɔ bakuruba minnu bɛ fɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ défense bɛ a yɔrɔ caman na donc a bɛ se ka kɛ a yɛlɛmani ye olu kuma ninnu bɛna tabali kan ka se k'a lajɛ dɔ bɛ bɔ a la wa dɔ bɛ fara kan wa a bɛ kɛ cogo di wa je crois que CNT maaw de kan k'o ɲɛfɔ n'o kɛra wagati min na an bɛ sɔrɔ k'an da don a la ka se ka kun n'a ɲɛɲɛ ka se k'o ɲɛfɔ maaw ye. Mali Konate an b'i fo. An b'aw yɛrɛ fɛnɛ fo aw ka baara la. I ni baraji. Merci beaucoup. Ni kun ye Mali Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la ale y'a ka hakilinata fɔ an ye ka kɛ ni an ka bi babu ye an ka foli belebeleba bɛ se a ma Mali ala ka tile hɛrɛ. Amina mi an b'a ala ka tile hɛrɛ. Merci beaucoup. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na Isa Kaba ale bɛ an bolo kɔrɔ Renouveau FM Renouveau TV an bɛna ɲininkali kɔni tɛnku ale la fɛn min ye charte ni transition bɛ ka baara ni o ye bi ko bayɛlɛmali bɛna kɛ o la maaw bɛ ka kuma caman fɔ dɔw ko ko est-ce que sɔrɔsiw tɛ fɛ ka fanga suma ni k'a kɛ u yɛrɛ kɔnɔ dɔw ko fana est-ce que majɛ minnu tun bɛ texte kɔnɔna na ka se k'a dilan ka ɲɛ walasa an ni jɛma an kana se ɲɔgɔn ma walima fɛn min bɛ k'a fɔ charte violela a ma respecté a kɛra tan a bɔra tan ni a bɛrɛ bɛnna an yɛrɛ ma malidenw ma pour que tagaɲɛ an ka se ka o boloda Isa Kaba an ka foli b'i ye. Foli diyara n ye Aras Kebe n bɛ i fo ka i lamɛnbaga ni filɛbaga bɛɛ fo. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ kɔrɔ. Saha. Kɔrɔ a fɔra ko an ka charte ko o bɛna bayɛlɛma i y'a ye cogo di kɔrɔ? Oui bon balina ko tɛ au contraire a yɛrɛ mɛnna ka sɔrɔ a ma kɛ ka sababu kɛ kabi wagati min charte y'a daminɛ ka sɛgɛn anw bɛ mɔgɔw fɛ minnu y'a fɔ k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko charte sɔsɔra a ka lajɛ k'a falen k'a kɛɲɛ ni wagatiw cogoya ye an ka bɔ sariya sɔsɔ kɔnɔ sariya sɔsɔ ye jumɛn ye kabi charte sigi wagati a fɔra charte yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ kalo 18 de kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalo 18 ko o tɛ se ka bɛrɛ bɛn e ke maliden bɛɛ bi bi in na hali minnu ko k'a fɔ ko transition kun ka cɛ wagati min n'a bɛ ɲɛ olu bɛɛ jɛnen don n'a ye bi k'a fɔ ko siga foyi t'a la ko kalata tɛ se ka bɛn kalo 18 ma o kɔrɔ ye k'a fɔ charte yɛrɛ o yɔrɔ ni o ma falen o ye sariya sɔsɔ ye sariya sɔsɔ filanan ye jumɛn ye o ye k'a fɔ fɛn dɔw bɛ charte la transition kɔnɔ minnu ni olu violela ka ban o dɔ ye jumɛn ye vice président n'i y'a ta ka lajɛ charte ko fɛnkɛw ye min ye transition cɛtigɛw ye min ye ko a cɛtigɛ fɔlɔ ye président ye k'o ka kɛ civil ye k'a cɛtigɛ filanan k'o ye gouvernement ye k'a cɛtigɛ sabanan ko o ye CNT nka président o kɛrɛfɛ ngɔrɔnin dɔ bɛ yen ka sababu kɛ vice président dɔ b'o kɛrɛfɛ min ka baara bɛnnen bɛ finitigiw ani lakanako koɲa ma bi bi in na an b'a dɔn k'a fɔ ko o vice président o tɛ yen nɔ bilen o ye kelen ye n'i ye charte kɔnɔna ta ka lajɛ tuguni gouvernement mɔgɔ hakɛ a fɔra ko k'o bila mɔgɔ 25 la i b'a ye k'a fɔ bi bi in na mɔgɔ 25 ani délégué 3 olu bɛ gouvernement kɔnɔ charte sɔrɔla yen fɛnɛ ni n'i y'a jateminɛ a fɔra ko CNT cɛtigɛ a tilacogo kan ka kɛ cogo min a tilacogo ma kɛ ten tɔ sɔsɔli kɛra o la donc en tout ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an kun b'o cogoya la an kun bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ a ka dala bɛn an ka bɔ sariya sɔsɔ kɔnɔ parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ transition kundama dɔrɔn de falen na ka sɔrɔ transition kundama falenni kɛrɛfɛ fɛn caman bɛ yen nɔ an kun bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ minnu na an ka jamana ye jamanaba de n'an bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ sariya sɔsɔ kɔnɔ walasa baaraw ka lakile donc au delà de ka dɔ fara transition hakɛ kan
il faut reconnaître aussi que an ka bɔ charia sɔsɔ kɔnɔ coup d'état ye charia sɔsɔ ye o ye tiɲɛ ye mais halisa an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan. D'accord. Kora Isa Kaba yala ni charte min bɛna bayɛlɛma maa bɛ se ka siran wa? Ne bolo maa man ka siran. Ne bolo mɔgɔ man ka siran. Ne bolo mɔgɔ man ka siran ka sababu kɛ ne y'a fɔ n ka kuma fɔlɔ la n ko nécessité de don. Nécessité don parce que an bɛ charia sɔsɔ kɔnɔ nka mɔgɔw bɛ ka argument minnu fɔ ko olu ye siranɲɛko ye olu man ka kɛ siranɲɛko ye. Jamana ye minnu bɛ mara la bi bi in na contrairement à mɔgɔw bɛ min fɔ légitimité dɔ de b'u la min t'u fana permettre ka ko dɔ kɛ ka sababu kɛ jamana den fanba bɛ yen nɔ min sɔnnen don u ka mara ma bi n'olu sɔnnen don u ka mara ma u fana b'u hakili to o la o jamanadenw kana na ban u ye mais mɔgɔw bɛ ka siran min ɲɛ dɔrɔn o ye k'a fɔ k'u bɛna san 5 ou bien san 8 ou bien san da hakɛ fɔ mais n'i ye i ta o dɔrɔn ma min fɔra o ye a ka lajɛ de telle sorte que bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ transition ma i ko ko mɔgɔ kan ka siran ne ko n ko ayi n ko mɔgɔ man ka siran ka sababu kɛ majɛ dɔw de bɛ baara la wagati o wagati ni baara la tilenna mɔgɔ man ka siran o ɲɛ ne y'a fɔ n ye misaliya ta présidence kan a fɔra ko présidence ye min ye président kelen ni o ye civil ye ani vice président kelen n'a ma ɲɛ k'an to o hukumu kɔnɔ bilen an ka na charte falen k'o latilen o ye kelen ye ne bolo o ye ko ɲumanba ye filanan CNT min ni o ye transition minan wɛrɛ ye o CNT bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu don cogo ma ɲɛ wa mɔgɔ dɔw bɛ yen layidu kun taara olu ye k'a fɔ ko mɔgɔ da hakɛ min bɛ d'u ma olu ma d'u ma i n'a fɔ parti politique i n'a fɔ syndicat maintenant baara kɛ ka ɲɛ minnu ka mɔgɔ minnu ma se ka don parti politique minnu ka mɔgɔ minnu ma se ka don a ka ɲini u fɛ u ka mɔgɔ di ka sɔrɔ kɛ transition tɛ guwara da wagati ye fo mɔgɔw kana ɲinɛ o kɔ donc minnu ni olu bannen dɔ bi u ka don transition kɔnɔ u hakilina ye min ye c'est gâteau tila tɛ mais u hakilina ye min ye u ka se k'o di transition baara kan gouvernement la même chose bi bi in na an b'a dɔn k'a fɔ n'i ye mɔgɔ caman bannen Mali politique mɔgɔ don n'i ye mɔgɔ caman bannen ka fɛngɛ parce que u bolo u ma associé baara la alors an bɛ transition dun de kɔnɔ transition ka se ka apaiser zan ko gɛrɛndɛ min bɛ an ni kɔkan jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi bi bi in na il faut tout faire bɛnbaliya min bɛ jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o bɛnbaliya dugan o bɛnbaliya bɛ dugan cogo di ni bɛɛ y'i bolo don a la mais tuma caman mɔgɔw b'a ye cogo min dɔrɔn ko n'i ye mɔgɔw don o kɔrɔ ye k'a fɔ ko o mɔgɔw bɛna don ka dɔɔnin dun an ka dɔɔnin dun to yen an k'a kɛ u ka na hakilina min b'u la imaginez un Tchèblin Dramé aujourd'hui dans un gouvernement de la transition au-delà de a bɛ fitinin min sɔrɔ mais mɔgɔ si tɛ se k'i ban bi k'a fɔ ko Tchèblin Dramé peut apporter quelque chose à la transition. Moi, c'est qui va au moins. Imaginez aujourd'hui, syndicat mononi olu banedo, enseignant syndicat al no aslo kam ko be CNT kono. Imaginez an kuna fondilaw, geleya min be an ka akufora an ye ko mo nan de be di ama. Mo nan ma di ama. Maintenant no be la clé. Déjà que Draman alu ko neni an koromso aramata juara be no. Ni mo fla were farala olu ka mu be se ka ta presse kungan fo. Donc ni do farala pe on ka ne bolo bara la clé de do mo manga stra an. Isa Kaba wole ka laban min bolo bi kala se malde tieni amsoma. Ne be mi fo kabi fanga che franja fanga endam nena. Mo fanga che franja fanga te ngwara da wati na quand les choses ne vont pas bien pourquoi sur munu ba fo parce que ni gouvernement mara nyemko be nyekono ni ato ayerema ate nyumanke donc akana ke ngwara da nga ka ke mo ni problème be no que les gens acceptent aussi akafoka ko ni mai il faut que marabaka o fenka so oma ndi kunye renouveau Isa Kaba ye ale kumi amblekro ayaka akina tafo ni ga keni anga bi babi femi charte koni ko ale bena réviser ale aga famta fani amitanye fe doni ani Musa Jara Energy FM Energy TV ani aleba nyon la sorono Isa Kaba ale ko fe Musa Jara koni ale be amblekro amina kuma fana tengu ale ka famta fani ga keni anga bi babi femi charte koni ko balele bena kale ni ga kono fe ni ga daw yelema okono Musa Jara anga foli biye raski be mi fo me ala jabako bela jelen fo ka actuel media baragelaw bela jelen fo kora Musa Jara en wele ma bi dorate femi anga chamache fanga be ka marani sharakisha mi ni o charte de la transition ko o kono fen ko ni ko balana na ke ka keni oye o révision mais ça masran wa oui bon abse ka mo sira na sira do fe même c'est ka fo bayle mali jagwale kundo
parce que ka ina fi afo to amna jamana kan ngamra ni sharak se mun ye ulde do o sharak se do aya jetme ka fo baguru ba muga an woro ngona o mimbe akona na duru ngona be no o so soraka ba donc wayra ka fo voilà wayra ka fo tati le maka nga sika do ala kusebe parce que ni atakala baguru ba mun ni so li do na la folo baguru ba wulum ni abu fuma ko article 7 ni article 7 ka ni baro ka fo ko o yoro la ayala ka fo ko jamana nyama danga ale manga na fanga la chogoshila akela chogo ale manga na fanga la ni uye vice président donc am se ka fo o baro ko ni de ko yetuni mini abe edugula tuguni vice président ale kera président donc charte sosora o yoro la folo o ko betuguni kata fanga da fili flana yima fo na si ame wati mina yugo 600 aya jelimne ka fo vice président ka posu alangolo fana be ni no mo kote ala donc o fana ye fin mini abe sharia soso ko sebe gouvernement charte ya ira ka fo amanga teme mo ko ani duru kan donc gouvernement be niveau minna be wati minna be ba kalama fana o to menen ko fe ka boni be be ni do ka fana ka fo ko transition wati min kal fara ani o be kalutan ani shekin ko fo o kalutan ani shekin no bora la pe atna se ka ketu ni donc menen ni ngali yoro na o le kalu julbina fara wala ma wati julbina fara ka we ni ngali yoro donc o be ke pour que o ka se ka ketu ni fo yele mali ka do charte la parce que ni yele mali ma do ala o shara soso fana yi tuguni o do fara le shara soso kan dire tout simplement que charte la corole mun kumbe ni no sosoli chaman baden kela o nasira o fe o sosoli nasira o fe jagwala fo yele mali ka do barola fo o ye fando e parabe no araskebe am se ka fo o ye jumenyi transition ere be ni wati mina sistan fo jamare ka fara nyonga nga baro se ka ke chuwa mona donc wala se o ka se ka ke fo akale dailele ya ka se ka ke yini no fana ni mo mu be no ku fana se ka jamana nafa na so abeta mu ani duru san fe ni chama se ka fara ka ko o lu jati me wala sa be mi se ka do faso do baro la chuwa mona o ye jati ni ndendo yi CND ira fana kona na fana jati no ya ira ka fo ali sisan ame wato ne go sa do ni ngadi do ye CND kona na donc peut-être dailele ni be ke o lu fana ye pour ko lu se ka do na so parce que mo keme ani mo ani gelen ko fe chama me no o ya ira ka fo ko do ni ngadi peut-être ouverture be na ke pour que o bel da jele mi se ka u yere so CND kona na chuka muna bon concertation nationale mi fana kera am se ka fo ni oui assise nationale de la refondation ANR am se ka fo o fraye recommandation do ke o recommandation pour que o ka se ka lawalia fo yele mali ka se ka do charte kona na donc maintenant moi je pense que on ganga sigi kalima kono ka fo ko yele mali se ka do charte kona na mais koro est ce que strang robe makanga strang wa mo be strang parce que am se ka fo ni charte folo min be ni no anya ira ka fo article mugan an woro min be akona na duru sosora o kona na donc est ce que charte kura min mena blasinga maraba u be layru di ka fo chere la ni charte min mena 600 ila malitena do ala antenne à disposition 600 parce que ni ame ko jamana dunga sharia bato fo mun be jamana mara uruga bato folo donc moi je pense que ni o garantie sur la c'est ka jamana dun akiki sigi ko sebe jamana de me joromina o de ka fo ko peut-être charte fallait nous couiller mine ko wala ça parce que charte ko na ila ka fo ko président anaka vice président ko tese ku kambo jamana nyamgo ya no fait donc peut-être ouverture de benake pour que chama jafanga nyamgo ni uye colonel Assimi Goïta ale ka se ki kambo jamana nyamgo ya no fait wati na taw ko na ko charte kura ko na o baro na blasinga mais araskebe uye yoro do be charte ko na o yoro yo o kuma fo ka bampeu o kuma fo ka yoro mi ayala ka fo ko yele mali be se ka do charte yoro be la fo o président ani akadanga olu tese ku kambo jamana nyemgo ya no fe u be kalata min na be donc no boro la pe ko charte femme be se ka yele ma fo o yoro ni donc no yoro do déjà o wayira ka fo o kan se ka mo hakili sigi ka fo o yoro ngoni no bora o la pe fo na so sharia so bara wara be na ke kukurai voilà donc maintenant moi je pense que jamana don jorolembe o la wa al politicien chama be no mun ni o jorolembe o la me wati mun na ko san parce que je ne ka fo o le reka kuma na c'est vrai ni fembe ni niveau la tanda bela jele bi akina fo jamana be o chugo le fana na jamana dembe ka kuma ida sagola boyani karama konana o kuma da sagola anya ay mun fo mo yoro la anya je ne ka fo politicien chama ngulla o goni ya ka fo ulu maso akuma me kala turmina o ye parinai PPR ale ayira ka fo ni wale min ko fo ka abina ke sobe ka gela wala na ame wadi me ko sa ko jamana den kan ga inyeshi fenkele mi ma femi be be ga inyeshi ma ko ye ka calendrier kurabo
calendrier électoral kura o dun bɔli an bɛ se k'a fɔ o fana dɛnnen bɛ charte de la transition in na parce que an bɛ se k'a fɔ bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ kalo 18 kɔnɔ n'a tɛ se ka kɛ kalo 18 kɔnɔ pour que calendrier électoral kura ka se ka bɔ fo yɛlɛmali ka se ka don charte kɔnɔna na donc i tɛ se ka sɔn fɛn na ka tila ka sɔn a sina fana la moi je pense que voilà o yɔrɔ ça aussi c'est très clair ni calendrier électoral kura kɔni bɛ bɔ fo charte ka falen jamanaden bɛɛ kan ka sɔn o ma donc maintenant an bɛ waati min na ko sisan pour que mankan kana bɔ a la ko kana kɛ kɔlɔlɔ ye jamana marabagaw minnu bɛ yen nɔ olu de kan ka fɛɛrɛw sigi sen kan sisan pour que u ni acteurs bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que charte bɛ ta waati min na c'est vrai fanga d'Afrique kɛlen na jamanadenw tilalen kun don majorité opposition an bɛ coup d'état fɛ an tɛ coup d'état fɛ jamanadenw tilalen kun don mais par finir mɔgɔw tilara ka ɲɔgɔn faamu an se k'a fɔ an ka société civile an ka jamana yɛrɛ composante fɛn fɛn bɛ yen nɔ RSGB a bɛɛ tilara ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ka taga pour que charte bɛ se ka bila sen kan donc ni charte kan ka falen o jamanaden kelenw olu fɛta fana nafa ka bon kosɛbɛ wali na pour que falenni baara ninnu bɛ se ka kɛ cogoya mun na parce que n'a kɛra k'a fɔ ko anw de bɛ fanga la ni falenni ka d'an ye an b'a falen an bɛ se k'a fɔ u bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba ye. an bɛ segin ka foli kɔrɔkɛya ni ka lase an bɛɛ lajɛlen ma an b'a yɛlɛ k'a fɔ ko Salif Sako ni ale ye sariya kalanbaga ye lakɔli maître fana don sanfɛ kalanso au niveau la ale bɛ an bolokɔrɔ an bɛna kuma fana tɛnku ale la a k'a ka faamuta fɔ an ye ni ka kɛ ni an ka bɛɛ ye charte kɔni ko ale ba bɛna yɛlɛma Salif Sako an b'i fo. an b'a RSGB an b'a yɛrɛ fo. i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. an b'a. alors Salif Sako ko charte de la transition ko ale bɛna ba yɛlɛma. o yala o bɛ maa siran wa. maa mɛn. n ko yala o bɛ maa siran wa charte min bɛna ba yɛlɛma a bɛ maa siran wa. ayi RSGB n b'i fo fɔlɔ. effectivement charte kan ka falen mais ne bolo a tɛ mɔgɔ siran. bari sabu charte yɛlɛmali a fɔlen don charte yɛrɛ kɔnɔna la. donc charte bɛ se ka falen. donc maintenant charte fan bɛɛ bɛ se ka falen fo n'a bɔra charte sariya kisɛ dɔ la n'u b'a fɔ ma ko article 9. donc o article 9 bɛ mun fɔ ko jamanakuntigi n'a ka danga n'o ye vice président de la transition ye ani président de la transition k'olu tɛ se ka kɛ u kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ. donc ko o article in kɔni ko yɛlɛma tɔgɔ tɛ o la. o b'a yira k'a fɔ ko ni o article in bɔra la donc article tɔ fɛn fɛn bɛ charte kɔnɔ o bɛ se ka yɛlɛma. donc a tɛ mɔgɔ siran kun bɔ ayi. d'accord Salif. dɔw bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko charte kɔni bɛna ba yɛlɛma ni ka fanga di militaires ma k'u ka dɔ fara u ka fanga kan maa caman fana bɛ k'o fɔ. awɔ ka dɔ fara fanga kan ka dɔ fara ka transition contre mabɔ tɛ wa. awɔ parce que an ye o de fɔ an ka assise nationale la. assise la refondation nationale minnu kɛra donc recommandation minnu kɛra o assise kɔnɔna la. a yirala k'a fɔ ko ka dɔ fara camancɛ fanga in wagati kan ka contre mabɔ. ka daminɛ kalo 6 fo ka se san 5 ma. donc n'i y'a ye k'a fɔ donc ni o kɛra cogo o cogo n'o fɔra assise kɔnɔ cogo o cogo. sariya la donc charte n'o ye an ka camancɛ fanga in sariya ye. donc soit a ka don o kɔnɔna la. o hukumu de kɔnɔna la donc an ka fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye les autorités de la transition. donc olu y'a laɲini kɛ ko ka o don fɛn kɔnɔna la laɲini minnu fɔra assise kɔnɔna la ka don charte kɔnɔna la pour que an ka kɛ sariya an ka bɔ sariya sɔsɔ kɔnɔ ka kɛ sariya bato ye. donc o hakilina nana n'u ye vraiment ka charte k'a ba yɛlɛma. yala bi donc o charte ba yɛlɛmali kɔnɔna la u y'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna fara ministre hakɛ kan parce que ni charte ta k'a lajɛ a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko ministre hakɛ ye 25 ye donc ministre se ka tɛmɛ ministre 25 kan donc ko u bɛna o yɔrɔ yɛlɛma ko yɔrɔ min bɛna yɛlɛma tuguni ka fara o kan k'o ye CNT membre ye parce que CNT membre min bɛ yen sisan nɔ donc membre 100 ani membre 21 ye donc ko bɛna bɔ a la ka dɔ fara o membre mɔgɔw kan pour que vraiment fanga ka se ka jɛnsɛn mɔgɔ caman ka se k'i hakilinata di sariya taliw kan. yɔrɔ bi malo bɛ se k'a fɔ ko charte in ba yɛlɛmali bɛna kɛ fɛn ɲuman ye wa. a ba yɛlɛmali bɛ se ka kɛ fɛn ɲuman ye parce que tout simplement n'i y'a ta ka jateminɛ donc pour que vraiment mɔgɔw bɛɛ ka jɛ ni a ye an ka bɔ sariya sɔsɔ kɔnɔna la ka na sariya bato kɔnɔna la fo charte in de ka yɛlɛma parce que n'a ma yɛlɛma donc an mana fɛn fɛn ta sisan donc an bɛ kɛ sariya sɔsɔ de la parce que charte ma prévoit charte mana min fɔ talibi bi kɛ o de kan. donc min ye transition contre mabɔli ye o ma fɔ charte kɔnɔna la maintenant o fɔra fɛnɛ assise de la
donc n'o fɔra assise la pour que sariya ko lakodɔn fo charte in de ka yɛlɛma ko olu laɲini minnu kɛra assise la olu don charte kɔnɔna la. Salif Sako an b'i fo. I ni ce an ka wele jaabi la. Merci beaucoup an bɛ actuel media filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ye k'u sɔgɔlen to actuel media halisa. K'i yɛrɛ fo RSTV i ka baara ɲuman na. Merci. I ka faso kanu na. Merci beaucoup. Ni kun ye Salif Sako ye ale ye sariya kalanbaa ye wa sanfɛ kalanso o kalanfa fana de ale kun bɛ an bolokɔrɔ ale fana ka faamuta fɔ an ye ni ka ɲɛsin an ka bibaw ma. Salif Sako an b'i fo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. An balima actuel media filɛbagaw an bɛ segin ka foli kɔrɔkɔrɔni k'a lase a bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan min ni an kun bɛ o kɔnɔ sa o kɔni sera a banyɔrɔ la on en parle bi Mali Konate Orange TV Isa Kaba Jakite Renouveau FM Renouveau TV Moussa Jara Énergie FM Énergie TV Salif Sako ale ye sanfɛ kalanso kalanfa ye sariya fana kalanbaga don ni maa naani de kun bɛ an bolokɔrɔ bi o y'u da don bɔrɔ min na o de kɛla ko charte kɔni bɛ na réviser olu ka faamuta fɔ an ye an b'a jigin k'a fɔ ko faamu caman a ye o kɛ a la technique la bi Seku de kun bɛ an bolokɔrɔ bi technique la ni ka se ka jaw ta k'a di aw ma montage kɔni niveau la o ye Kunba ye division o bɛ ne yɛrɛ bolo Raske bɛ an b'a fɔ ko a kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasalamu.